Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam fenomenalna pileća krilca po najboljem receptu uz kojih sam ih do sada pravila. Istovremeno su i hrskava i sočna, te se lijepe za prste kao pravi slasni zalogaji uz koje ćete garantirano uživati. Pripremila sam kilogram pilećih krilca koja sam ranije oprala i posušila s papirnatim ubrusom. Krilca režemo po zglobu na dva dijela. Neki ih vole ostaviti cijela, no na ovaj način će se puno bolje ispeći i biti ukusnija. Imajte u vidu da je kod ovih krilca već ranije odrezan vrh. Ako to nije slučaj, možete ga sami ukloniti. U zasebnu posudu ćemo ubaciti 3 grama mljevene crvene paprike, koja po želji može biti slatka ili ljuta. Dodajemo isto toliko češnjaka u granulama, kao i soli, pa ćemo sve promiješati. U posudu s krilcima dodat ću 30 ml suncokretovog ulja i sve dobro promiješati. Zatim dodajem dio pripremljene smjese, pa ostatak i sve ću opet dobro izmiješati da se smjesa lijepo zalijepi po krilcima. Zatim ćemo krilca poslagati na rešetku. Uzela sam dublji protvan od pećnice na koji sam stavila papir za pečenje pa preko njega rešetku. Papir će zadržati masnoću te olakšati kasnije čišćenje. Krilca pečemo u 3 faze, a u prvoj ih stavljamo da se peku 20 minuta u pečnici zagrijanoj na 220 stupnjeva. Nakon 20 minuta vadimo krilca iz pečnice, pa ih okrećemo na drugu stranu kako bi se što bolje ispekla. Zatim ih ponovo vraćamo da se peku novih 20 minuta, ali sada na malo manjoj temperaturi od 200 stupnjeva. Za to vrijeme pripremit ćemo umak za premazivanje. Trebamo 240 g barbecue umaka, 30 g kečapa i isto toliko meda. Sve ćemo dobro izmiješati i zagrijavati da prokuha i onda kuhati na laganoj vatri 2 minute. Krilca zatim vadimo iz pečnice, pa ćemo ih premazati kistom s pripremljenim umakom za premazivanje. Zatim ih okrećemo, pa premazujemo i s druge strane. Krilca po 3. puta vraćamo u pečnicu koja je sada ponovo zagrijana na 220 stupnjeva te ih pečemo još 15 minuta. Kad su gotova poslužujemo ih dok su još vruća, a najbolje uz neki omiljeni umak. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!